ওকে সো যোৱাকালি মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ বেলেগ ষ্টাইল এপ্ৰোচ কৰিম বস্তুটো যাতে ইজিয়াৰ হয় বুজিবলৈ সো এনে নৰ্মেল ভেক্টৰছ তোমালোকে পাইছা 2 ডিমেনশ্যন ধৰা এইটো বৰ্ড ধৰা ওকে সো এইটো আছে এক্স এক্সিছ আমাৰ সৰি এইটো এক্স এক্সিছ ধৰা এইটো ৱাই এক্স এই প্লেনত এই বৰ্ডত যিকোনো ভেক্টৰ এনেকুৱা যদি লিখো লেটস সে এ ভেক্টৰ তেনেকুৱা বি ভেক্টৰ মানে এইটো প্লেনত থকা সব ভেক্টৰ এনেকুৱা 3D নহয় সো এনেকুৱা ভেক্টৰ এ ভেক্টৰ আমি সাম ধৰা ax i cap plus some ay j cap এনেকুৱা লিখিব পাৰো ৰাইট এন্ড এইটো প্লেনত থকা এনি ভেক্টৰ আমি জাস্ট এই i cap আৰু j cap ইউজ কৰি লিখিব পাৰো এনি ভেক্টৰ এনেকুৱা কিবা ভেক্টৰ হলে তাতে মেবি থাকিব 0 i cap minus thora 2 j cap right any vector so ami just a2 portion aru a2 portion change kore ami all vectors generate koribo paru all possible ete minus ete sum 0 bohale enekwa direction ot hobo a2 0 bohale enekwa direction ot then 50-50% dile enekwa hobo right enekwa all possible vectors ami a2 di likhibo paru या মই কি কৰিম জাস্ট স্লাইড বেলেগ নোটেশন ইউজ কৰিম এবিলাক ax ay মানে x আৰু y এক্সিস নিলিখি আমি এইটো নাম দিম ধৰা x1 এক্সিস আৰু x2 এক্সিস অলপ জেনাৰেলাইজ কৰাৰ কাৰণে x1 এক্সিস x2 এক্সিস আৰু এই i আৰু j cap বিলাক ইউনিট ভেক্টৰ যে আছে নাম দিম e2 cap e1 cap মানে one direction of I cap নহয় x1 e1 cap y direction of e2 cap okay then আমাৰ যিকোনো ভেক্টৰ এনেকুৱা লিখা যাব sum a1 e1 cap plus a2 e2 cap মানে just notation change কৰিছ I cap j cap নে লিখি তেতিয়া আমি এই a1 আৰু a2 ৰ ভ্যালু চেঞ্জ কৰি নাম্বাৰছ বিলাক all possible vectors পাম a2 similarly 3 dimension যদি আমি যাও x1 axis x2 axis x3 axis then any vector লিখা যাব আৰু এটা axis আহি যাব right e3 axis so এইবিলাক হল vector কি components a2 a1 হল e1 directionত a vectorৰ component বা projection a2 হল e2 directionত আৰু a3 হল e3 directionত e1 e2 e3 এই তিনিটা একেলগতে আমাৰ কি আছিল ইউনিট ভেক্টৰস বুলি আমি পাইছিলো ৰাইট তা অলপ স্ট্যান্ডার্ড মানে অলপ বেলেগ নাম হল যেটো কোয়ান্টাম মেকানিক্সত লাগিব এনেকুৱা ভেক্টৰ এইবিলাক কি আছিল পুৰা সোয়া পারপেন্ডিকুলার আছিল 90 ডিগ্ৰী But actually in reality, এই দুটা যে perpendicular নহয় অলপ এনেকুৱাও হয় তেতিয়াও actually কাম কৰে just অলপ easy নহয় but কৰে but আমাৰ problem নাই আমি perpendicular লৈয়ে কাম কৰিম so এইবিলাকৰ নাম হল basis vectors basis vectors মানে এইবিলাকৰ ওপৰত বেস কৰি তুমি any vector বনাব পাৰিবা এখানে এইবিলাক হল বেসিস ভেক্টরস মানে তিনিটা বেসিক ভেক্টর এই তিনিটা তার লগত কিবা কিবি মাল্টিপ্লাই কৰি এড কৰিলে এইটোৰ লগত অলপ কিবা মাল্টিপ্লাই কৰিলো এইটোৰ লগত আন এটা কিবা এইটোৰ লগত আন এটা কিবা তিনিটা মাল্টিপ্লাই কৰি সাম কৰি দিলে ভেক্টৰ এটা বনি যাব সো এইবিলাকৰ নাম বেসিস ভেক্টরস আৰু যেহেতু এই কেইটা এটা আন এটাৰ লগত পারপেন্ডিকুলার সেই কাৰণে একচুয়ালি নাম হল অৰ্থো So orthogonal basis vectors. Orthogonal মানে perpendicular. In fact, orthogonal নহয় এইবিলাক হল orthonormal. মানে এইবিলাকৰ ম্যাগনিটিউড কিমান
1 unit vector. ui I dot I whole 1 and I dot j whole 0. Similarly আমি কি লিখিম e1 dot e2 e1 dot e1 e2 dot e2 e3 dot e3 equal to 1 otherwise 0. So in general যদি আমি লিখব sum ধরা em dot en delta mn লিখা যাব সেম যদি হৈ যায় 1 হ'ব সেম যদি হৈ যায় m আর n 1 হ'ব আৰু যদি e1 ৰ লগত ধৰা e2 হয় তেতিয়া 0 হ'ব ওকে সো এনেকুৱা লিখা যায় এই বস্তুটোৰ কাৰণে এটোৰ নাম হল ফনৰকম মানে পারপেন্ডিকুলার ডট প্রোডাক্ট বেলেকৰ লগত 0 মানে পারপেন্ডিকুলার কিন্তু তার ম্যাগনিটিউড 1 সো এই নরমাল মানে নরমালাইজড মানে 1 ওকে ভাল কথা এতিয়া ধৰা আমি সিম্পলি এনেকুৱা টাইপৰ ভেক্টৰ যদি লও যিবিলাক ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড ধৰা 1 হয় ওকে এনি লেংথ নহয় এনি ডিৰেকশনত কিন্তু ভেক্টৰস বিলাকৰ মান সদায় ম্যাগনিটিউড সদায় 1 তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব লাগিব a এটা ভেক্টৰ আছে ধৰা ইন জেনাৰেল a এটোৰ আমাৰ ম্যাগনিটিউড 1 হ'ব লাগিব তাৰ মানে এটো 1 হ'ব লাগিব সো বেসিক্যালি এটোৰ স্কয়ার ললে সো বেসিক্যালি a ডট a ভেক্টৰ 1 হ'ব লাগিব নিজৰ লগত ডট কৰিলে মান যদি 1 হয় এটোৰ স্কয়ার হ'ব 1 হ'ব ৰাইট ডট প্রোডাক্ট কৰিলে 1 পাম সো এইটোৰ লগত এটো আকৌ ডট প্রোডাক্ট লৈ চাওচোন কি হয় এটো লিখি দিও ইয়াতে সো a dot a equal to 1 hobo যদি আমার এর মান 1 হয় সো সব তেনেকুৱা ভেক্টর সো a1 e1 plus a2 e2 vector a3 e3 vector dot same right so ইয়াত সোয়া কি হবো e1 dot e1 এটা পাম e1 dot e2 পাম e2 0 হবো e1 dot e3 0 হবো তার মানে জাস্ট e1 dot e1 এ থাকিব সো a1 e1 dot e1 সেম যদি হয় 1 সো a1 আৰু a1 মিলি 1 স্কয়ার তেনেকুৱা e2 dot e2 হবো 1 হৈ যাব সো a2 a2 স্কয়ার প্লাস a3 স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 a2 হবো কন্ডিশন এটা ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড 1 হোৱাৰ কন্ডিশন হ'ব এটো ওকে বঢ়িয়া আমি কোয়ান্টাম মেকানিক্সৰ লগত এতিয়া এটা প্যাৰালাল কৰিম বাট এতিয়ালৈকে আমি ভেক্টৰ কৰি আছো সো অলপ এই বস্তুটো আমি কি কৰি মানে ক লিখিছো তো a1 equal a1 e1 plus a2 e2 direction plus some a3 e3 direction তিনিটা আছে অলপ জেনাৰেলাইজ কৰি দিম এই সাম টু এনেকুৱা লিখি দিম I equal to 1 to 3 and then ai let's say am em this এনেকুৱা লিখি দিলো এনেকুৱা লিখিলে কি কৰা যাব সোয়া জাস্ট তিনিনি নহয় 4 dimension হলে এতে 4 লিখিলেও এনেকুৱা হ'ব 10 হলে 10 হ'ব ইনফিনিটি হলে এতে ইনফিনিটি হৈ যাব বাট এতিয়ালৈকে আমি 3 dimensionত কৰি আছো নো ইছ্যু বাট ম্যাথমেটিক্যালি এনেকুৱা লিখাৰ পিছত কি হল ইজিলি আমি এটো ইনফিনিট ডিমেনশন হলে 1 টু ইনফিনিটি কৰিলে বুজাব যে কি হ'ব সোচন a1 e1 ক্যাপ a2 e2 ক্যাপ a3 e3 ক্যাপ a4 e4 ক্যাপ ডট 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 সাম am em ক্যাপ ডট 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 আপ টু ইনফিনিটি এটোৱে বুজাব যে জাস্ট xyz ৰ নিচিনা
আমি এটা স্পেচত এতিয়া গ'লোঁ য'ত ইনফিনিটিটা এক্সিছ আছে ইমেজিন কৰা নাযায় অফক'ৰ্ছ ইম্পচিবল বাট মেথমেটিকেলি পচিবল এইটো অলপ খুলি দিব হেৰি So, but yes, mathematically এনেকুৱা স্পেচ থাকিব পাৰে ৰিয়েলিটিত নাথাকিলেও যে ইনফিনিটি ডিমেনশ্যনেল স্পেচ তাতে নেচাৰেলি আমাৰ কেইটা এক্সিছ লাগিব ইনফিনিটিটা এন মানে মেথমেটিকেলি যেহেতু এইটো যদি ফ'ল' কৰে দেন এটা আন এটাৰ লগত পাৰপেণ্ডিকুলাৰ অ'কে চিম্পলি এটা কেনেকুৱা হ'ব ইমাজিন কৰা টান বাট মেথমেটিকেলি দুটা ডট প্ৰডাক্ট যদি জিৰ' হয় নিজে যদি জিৰ' নহয় কিন্তু ডট প্ৰডাক্ট যদি জিৰ' হয় তাৰ মানে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ চ' সেই হিচাপে তেনেকুৱা আমি এইটো লিখি থ'ম এনেকুৱা এণ্ড এতিয়া এইটো ফৰ্মত যদি আমি মেগনিটিউডটো লিখোঁ দেন কি হ'ব এইটো এটা চাম আছে m equal to 1 to sum 3 am em cap এইটো হল a vector তার আকৌ এবাৰ লিখিম এতিয়া সেম m কেতিয়াও নিলিখিবা এনেকুৱা এটা সাম ডট আন এটা সাম যদি হয় এইটো সামত আমি m যদি লিখিছো আন এটা সামত সাম n লিখিবা সেম নিলিখিবা নহলে কনফিউজন হ'ব এন্ড ভুল হ'ব সো n equal to 1 2 3 প্রবলেম নাই a n e n মই এবাৰ লিখিম এইটো এটা ফুল সাম এইটো এটা ফুল সাম এতিয়া আমি সাম বিলাক সাইডত লৈ আহো and then ভিতৰত থাকি যাব আমাৰ a m a n em cap dot en cap এইটো থাকি যাব এতিয়া আমি কৈছো যে এইবিলাক হল অৰ্থম নরমাল তার মানে em dot en হল ডেল্টা mn রাইট m আছে 1 2 3 n আছে 1 2 3 am an আছে ডেল্টা mn হল and delta mn মানে যিকোনো এটা m equal to n হৈ যাব n m or in সামটো উৰি যাব কাৰণ ধৰা এটোৰ মানে কি ইয়াৰ ধৰা এই সামটো আছে আৰু এইফালে ধৰা জাস্ট আমাৰ e2 আছে ধৰা এটো তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু সো ভাবা যে তোমার এইটো আছে এই m সামটো আছে m আছে লগতে জাস্ট e2 আছে এতিয়া কি হ'ব সোয়া জাস্ট e2 পার্ট 2 লগত ডট হৈ বাছিব বাকি বিলাক 0 হৈ যাব e2 ডট e3 সো সাম উৰি যাব উৰি জাস্ট এই e2 টো থাকি যাব ইয়াত সিমিলারলি m ৰ সাম আছে n ৰ সাম আছে জাস্ট এইটো কি কৰিব তোমাৰ এটা just m equal to n যেতিয়া ম্যাচ হৈ যাব 2 equal to 2 ম্যাচ হৈ যাব হেইটো ৰাখি বাকি সাম উৰি যাব সো আমাৰ কি হ'ব ডেল্টা ফাংশন এইটোৱে কৰে সামৰ মাজত এক্সাক্ট এটা ভ্যালু m equal to n2 সেট কৰি বাকি সাম উৰাই দিয়ে এতিয়া সো কি হল n equal to 1 2 3 an into n তাৰ মানে n equal to 1 2 3 an square এইটোৱে পাইছো বেসিক্যালি এতেতো এইটোই পাইছিলো আমি এই ডট প্রোডাক্ট লোৱাৰ পিছত কি পাইছিলো a1 স্কয়ার প্লাস a2 স্কয়ার প্লাস a3 স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 পাইছিলো সো এইটো আছিল আমাৰ ডট প্রোডাক্ট রাইট নিজৰ লগত সো নিজৰ লগত ডট প্রোডাক্ট n স্কয়ার আহিছে n a dot a আমাৰ ইউনিট ভেক্টৰ 1 হ'ব লাগিব সো দিস ইকুয়াল টু 1 এইটো কন্ডিশন 2 হল যদি all vectors all unit magnitude vectors মানে আমি হেইকেইটা vectors লৈছো যাৰ সবৰ magnitude 1 হ'ব ডাইৰেকশন বেলেগ বেলেগ হ'ব তেনেকুৱা হলে আমাৰ এইটো কন্ডিশন satisfy
হ'ব লাগে ৰাইট এইটো ছেটিছফাই হ'ব লাগিব তাৰ ম্যাগনিটিউড 1 হ'ব লাগিব এইটো হ'ব লাগিব ওকে এইটো মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি ভেক্টৰ বেসিক্যালি হেই হাই সেকেন্ডারি ভেক্টৰি মোৰলেস কৰি আছো জাস্ট কি কৈ আছো অলপ বেলেগ ফৰমেটত লৈ গৈ এনেকুৱা ফৰমেটত লৈ গৈ আছো যাতে কোয়ান্টাম মেকানিক্সৰ লগত ডাইৰেক্ট ৰিলেশন আনা যায় যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স বেসিক্যালি ভেক্টৰছৰ ষ্টাডি জাস্ট নৰ্মেল ভেক্টৰছ নহয় অলপ বেলেগ ভেক্টৰছ কিন্তু ম্যাথমেটিক্স বিলাক চাবা অ্যাবসলিউটলি সেম হ'ব মানে ক্লোজলি এনালগাস হ'ব কোনটো জিরো হলে তো তার মানে ইউনিট ভেক্টর টু জিরো ম্যাগনিটিউডৰ ভেক্টর হৈ যাব কিন্তু আমি কৈছো যে আমাৰ ভেক্টৰছ বিলাক 1 ম্যাগনিটিউডৰ হ'ব লাগিব সবকেইটা তেনেকুৱা ভেক্টৰছ লৈয়ে আমি কাম কৰিম ওকে সো কোয়ান্টাম মেকানিক্সত এইটোৰ ইকুইভ্যালেন্ট মই কৈছো যে তো আমি এনেকুৱা ওয়েভ ফাংশন বিলাক লম যিবিলাকৰ এইটো 1 হ'ব লাগিব ওকে সো মই তাৰ পিছত তোমাক কম যে এইটো মানে এইটো একচুয়ালি ওকে সিমিলার আহি আছো এটো মই সো আমাৰ কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ দেখাব লাগিব যে ওয়েভ ফাংশন বস্তুটো হেৰি নিচিনা ভেক্টৰৰ নিচিনা ওকে এই যে সাই কৈ আছো যে এইটো যদি আমি অলপ ভেক্টৰৰ নিচিনা ট্ৰিট কৰো দেন আমাৰ কি লাগিব দেন ইউনিট ভেক্টৰ লাগিব অর বেসিস ভেক্টৰছ লাগিব তে হেইবিলাক কি সাই হল এর নিচিনা যিকোনো ভেক্টৰ জাস্ট 1 ম্যাগনিটিউডৰ সাইৰ যেটো স্পেসত আছে সাই আমাৰ এই এ ভেক্টৰ কত আছিল নরমাল 3 ডিমেনশনাল স্পেসত আছে তাতে ইউনিট ভেক্টৰছ বিলাক e1 e2 e3 তাতে কন্ডিশন এইটো আহে ডট প্রোডাক্ট কৰি আমাৰ এটা কি লাগে যদি মই কৈছো যে সাই হল এটা ভেক্টৰ দেন সাইৰ ইউনিট ভেক্টৰছ কি কারণ তেতিয়া আমি এনেকুৱা লিখিম এটা পয়েন্ট সেকেন্ড হল ডট প্রোডাক্ট কি ডট প্রোডাক্ট আমি কেনেকুৱা ডিফাইন কৰিম আনেৰা বস্তু ডট প্রোডাক্ট কৰিলে আমাৰ যে ডট ইউনিট ভেক্টৰ হ'ব লাগিব কন্ডিশনো ওলাই যাব প্ৰবলেম নাই ওকে সো এতিয়া মই তোমাক কম যে এই যে তোমার হ্যামিল্টনিয়ানৰ এনার্জির যে আইগেন ভ্যালু ইকুয়েশন হয় মই কৈছিলো হ্যামিল্টনিয়ানে এটা ওয়েভ ফাংশনৰ ওপৰ মাৰিল তাৰ পিছত কিবা এটা নাম্বাৰ এনার্জি ওলাই আহিল এন্ড সেম ওয়েভ ফাংশন থাকিল এইটো আইগেন ভ্যালু ইকুয়েশন হয় এন্ড এনেকুৱা এই সাইবিলাক এটা নহয় বহুত থাকে ফর এক্সাম্পল পার্টিকল ইন এ বক্সৰ প্ৰবলেমত এই সাইবিলাক আছিল সাই1 ইকুয়াল টু আছিল স্কয়ার রুট অফ 2 l sin 1 pi x by l সাই2 আছিল 2 over l sin 2 pi x by l then সাই3 আছিল and so on 3 pi x by l dot 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 মানে in general sin n pi x by l আতে এটা আগফালে স্কয়ার রুট অফ 2 by l আছে এইটো কি স্যাটিসফাই কৰে এইটো স্যাটিসফাই কৰে আৰু h কি h হল আমাৰ এই বস্তুটো এতে মাৰি চাবা দুইবাৰ ডেরিভেটিভ ললে পাই বাই এল ওলাব পাই স্কয়ার বাই এল স্কয়ার আৰু সাইন এবাৰ কস হৈ আকৌ সাইন হ'ব এটা মাইনাস লাগি যাব হেই মাইনাসে এতে হ'ব প্লাস h কাট স্কয়ার বাই 2m আৰু এটা ইয়াৰ পৰা পাই স্কয়ার বাই এল স্কয়ার লাগিব সো এই যে তুমি en পাবা এইটো হ'ব h কাট স্কয়ার k স্কয়ার বাই 2m pi square n square by l square এই ইয়াৰ পৰা n pi ওলাব
n pi by l দুইবাৰ এই n স্কয়াৰ pi স্কয়াৰ by l স্কয়াৰ আৰু এইটো তো আছিলে আৰু sin টো এবাৰ ডেৰিভেটিভ ললে cos হ'ব আকৌ ললে মাইনাস sin হ'ব এই মাইনাস মাইনাসে প্লাস সো এই en টো থাকিব and then এনেকুৱা ইকুৱেশ্যন স্যাটিসফাই কৰিব আইগেন ভ্যালু যদি কৰে then এই যে লিখিছো psi 1 psi 2 psi 3 psi 4 এই বিলাক হ'ব তোমাৰ ইউনিট ভেক্টৰ দিছিল মানে আমাৰ যে e1 e2 e3 আছিল সো পিছত মই কমপ্লিকেট কৰিম লাইফ পিছত গৈ যে জাস্ট h নহয় এনি অপাৰেটৰৰ কাৰণে তাৰ নিজৰ যে এটা ওয়েভ ফাংশন হেৰি আইগেন ফাংশন psi 1 psi 2 থাকে সেইবোৰে সিমিলাৰলি কাম কৰে বাট আমাৰ এইটো কোর্সত চলি যাব একচুয়ালি আন্ডার গ্ৰেজুৱেট তোমালোকৰ যদি ইজি হৈছে তোমালোকৰ কেইদিন পিছত মই বেলেগ কমপ্লিকেটেডত যাম বাট ৰাইট নাও তোমাক যদি মই এই কাইনেটিক এনার্জি বা টোটাল এনার্জি অপারেটর এটা দিছো তোমাক ওকে ম্যাট্রিক্সৰ নিচিনা এইটো অপারেটর এটা দিছো এইটো হল তোমাৰ হ্যামিল্টনিয়ান সেই অপারেটৰৰ তুমি আইগেন ফাংশনস বিলাক উলিয়াই লৈছা আৰু এইবোৰ হল এইবিলাক সো রাইট নাও এইবিলাকৰ এক্সাক্ট ফর্ম পাহৰি গলেও হ'ব আছে কিবা সাইন আছে জাস্ট মনত ৰাখিবা যে এইবোৰৰ এটা 1 2 3 হুমাই আছে কারণ n আছে তাতে ওকে আৰু প্ৰতিটাৰ ওপৰত এক্ট কৰিলে এইটো 1 আহিব pi স্কয়াৰ by l স্কয়াৰ এইটোৰ কাৰণে পাবা ইয়াত 4 হ'ব এইটোৰ কাৰণে 9 হ'ব জাস্ট দ্যাটস ইট সো আমি কি লিখিম এইটোৰ কাৰণে এটা e1 পাবা এইটোৰ কাৰণে এটা e2 পাবা এইটোৰ কাৰণে এটা e3 and in general some psi m or কাৰণে some em তাৰ মানে h দি এনেকুৱা এটা যিকোনো psi m ৰ ওপৰত মাৰিলে ইফালে আমাৰ em এটা থাকিব and then psi m থাকিব ওকে এইবিলাক যে ওয়েভ ফাংশন এইবিলাক স্পেশাল ভেরি স্পেশাল বুঝছা এইবোৰ বহুত স্পেশাল এইবোৰ হল আমাৰ সেই কোয়ান্টামৰ স্পেসত ইহতে এই ইউনিট ভেক্টৰ নিচিনা কাম কৰে জাস্ট লাইক দ্যাট জাস্ট মনত ৰাখিবা আগতে যেন তিনিটা আছে e1 e2 e3 এতিয়া অলপ নামবিলাক চেঞ্জ কৰি দিও psi 1 psi 2 psi 3 বাট জাস্ট তিনিটাত আমি সীমিত নাথাকো চলি থাকিব তো প্রবলেম নাই আমি এই ভেক্টৰটো যে এই ভেক্টৰ কেনেকুৱা লিখিছিলো এনেকুৱা লিখিছো প্লাস আৰু যাব হৈ থাকিব ইনফিনিটি সো আমি এইটো কি লিখিছিলো এনেকুৱা লিখিছিলো m equal to 1 to 3 am em cap একো লিখিছিলো হয়নে এইটো কোয়ান্টাম স্পেসত এতিয়া আমি কি কৰিম এইবোৰ হল আমাৰ ইউনিট ভেক্টৰ psi m2 ওকে আৰু ভেক্টৰ যে আছিল এনি ভেক্টৰ এইবিলাক হল তোমাৰ এই এক্সিস ইউনিট ভেক্টৰ আৰু এনি ভেক্টৰ যে আছিল a হেইটোৰ কাম কৰিব এনি ওয়েভ ফাংশন psi এনি জেনারেল ওয়েভ ফাংশন বুজিছা এইবোৰ স্পেশাল ওয়েভ ফাংশন আর এইটো হল জেনারেল ওয়েভ ফাংশন ওকে এইবোৰ আকিলে মই মানে বহুতবাৰ কৈছো এনেকুৱা টাইপৰ পোৱা যায় psi 1 টু এনেকুৱা psi 2 টু এনেকুৱা psi 3 টু এনেকুৱা আকিলে মানে কিন্তু জেনারেল ওয়েভ ফাংশন এনিথিং হ'ব পাৰে এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে বুজিছা এইটো হল স্পেশাল নহয় ইন জেনারেল যেনেকুৱা তোমাৰ e1 e2 e3 আকিলে কেনেকুৱা হ'ব স্ট্রেইট ওয়ান লেংথৰ এনেকুৱা এইটো ডিৰেকশনতে হ'ব e2 এনেকুৱা ডিৰেকশনতে হ'ব e3 এনেকুৱা ডিৰেকশনত বাট জেনারেল ভেক্টৰ এনি ডিৰেকশনত থাকিব পাৰে সিমিলারলি এইটো হল তোমাৰ জেনারেল এনি ওয়েভ ফাংশন আৰু এইবোৰ হল স্পেশাল ওয়েভ ফাংশন ইউনিটৰ নিচিনা সো আমি এতিয়া জেনারেল ভেক্টৰ লিখিম ইকুয়াল টু কেনেকুৱা লিখিম এই ইউনিট ভেক্টৰ বিলাকৰ লগত কিবা নাম্বাৰস মাল্টিপ্লাই কৰি সাম কৰি দিলে এনি ভেক্টৰ লিখা যাব ৰাইট আগতে আমি পাইছো টু ডিমেনশনত এনি জেনারেল ভেক্টৰ আমি জাস্ট e1 আৰু e2 ৰ লগত a1 a2 মাল্টিপ্লাই কৰি লিখি দিছো এতিয়া কি কৰিম আমি এইবোৰৰ লগত c1 psi 1 plus c2 psi 2 plus c3 psi 3 সো ইয়াৰ প্লেসত e1 কেপ আছিল e2 কেপ আছিল e3 কেপ আছিল or ijk এতিয়া এই কেপ বিলাক নিলিখো কাৰণ তেনেকুৱা নোটেশন ইউজ নকৰে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ওকে কৰিলে এতিয়া ইয়াত শেষ নহয়
স্পেচটো এতিয়া 3 dimensional নহয় সো এইফালে গৈ থাকিম সো যেনেকুৱা আমি সাম লিখি দিছিলো 1 2 3 এতিয়া আমি সামটো লিখিম ci তোমাৰ psi I equal to 1 to infinity so any general so are absolutely similar etu ki asil a vector equal to asil this eti amar psi vector equal to hoy jabo yate m de likhiso same m notation de likho m equal to 1 to ete infinity hobo m bilak tumi cm likhiba aru a em cap bilak psi m cap psi m okay so a vector absolutely vector solius so এইটো তো হল নেক্সট কি লাগে নেক্সট আমার লাগে আগতে লেংথ 1 বা ম্যাগনিটিউড 1 থকা ভেক্টরস বিলাক লৈ কাম কৰিছো এতিয়াও আমি জেনারেল অফ হ'ব ভেক্টর কিন্তু লেংথ 1 হ'ব লাগিব ওকে লেংথ আমার 1 লাগে ম্যাগনিটিউড 1 লাগে সো ম্যাগনিটিউড সোয়া ক্যালকুলেট কৰিব লাগিলে ডট প্ৰডাক্ট জানিবই লাগে কারণ এর লগত এ ডট কৰিলে এই a1 স্কয়ার a2 স্কয়ার a3 স্কয়ার তার পিছত রুট লৈ হেতু লেংথ কৰো আমি সো ডট প্রডাক্ট লাগে আমাৰ এতিয়া ভেক্টৰৰ ডট প্রডাক্ট আমাৰ জানা আছে ইয়াত ডট প্রডাক্ট কি হ'ব আমাৰ নেক্সট প্ৰবলেম সো আমাৰ ডট প্রডাক্টটো স্টাইল বেলেগ হ'ব বাট ডট বুলি ধৰিবা সো এইবিলাক আছিল তেনেকুৱা ডট প্রডাক্ট এতে মই ডট প্রডাক্ট ডিফাইন কৰিম এনেকুৱা সাম যদি ধরা psi কিবা এটা ভেক্টর আছে জেনারেল আৰু এটা psi ড্যাশ ধরা এই দুটার ড্যাশ নহয় phi ধরা যেনেকুৱা a ভেক্টর আৰু b ভেক্টর আমি লিখো ওকে এতিয়া a ডট b কি আছিল this dot that আছিল এটো ডট প্রডাক্ট এতিয়া psi dot phi এনেকুৱা নেলিখো ওকে ডট প্রডাক্ট হ'ব বাট ডেফিনেশন স্টাইল বেলেগ হ'ব এতিয়া এটো কেনেকুৱা লিখিম ইন্টিগ্রেশন এটা দিবা dx লিখিবা এইফালে psi আছে তো এতে psi স্টার এটা লিখি দিবা ওকে এইটো হল psi ডট মানে দিস লগতে এইফালে ফাইল লগত ডট হ'ব লাগিব তো এতে এটা ফাই বহাই লেটস সি সো এই যে a ডট এই পিসটো আমি লিখিম দিস dx a স্টার আৰু b টু b লিখি দিম সো এইটো যদি ধৰা সাম psi m ডট psi n হয় দেন আমার কি হ'ব integration dx psi m star okay এইটো হল এই পিসটো and then এতে psi n এইটো হল আমার psi m আৰু psi n এর মাজত ডট প্রডাক্ট okay so vector or 3D vector space of dot product to simple আছিল a dot b লিখিলো এইফালে এইটো ইনটু এইটো cos theta আছিল এটা a dot b মানে ab cos theta এতে ডেফিনেশন অর স্টাইল তো অলপ বেলেগ কারণ এইবিলাক আমার ফাংশন তো সো এটা ইন্টিগ্রেশন আহিব লাগিব কারণ তোমার এইবিলাক ডট প্রডাক্ট চোৱা ভেক্টর এনে তো ভেক্টর থাকে এটা ডিরেকশন থাকে কিন্তু ডট প্রডাক্ট লোৱাৰ পিছত কি হৈ যায় ডট প্রডাক্ট এটা স্কেলার নাম্বার হৈ যায় হয়নে এটা নাম্বার হৈ যায় তেনেকুৱা ইয়াতো ভিতৰত x সোমাই আছে তার মানে হি ফাংশন হৈ আছে psi ফাংশন অফ x ফাংশন হৈ আছে ফাংশন যেতিয়া হৈ আছে তার এজ ইফ ডিরেকশন আছে সো ডট লোৱাৰ পিছত ডিরেকশন তো নোহোৱা হৈ যাব লাগিব সো x গুছি যাব লাগিব নাম্বার এটা হৈ যাব লাগিব তার মানে ইন্টিগ্রেশন এটা x এর উপৰত হৈ যাব লাগিব ইন্টিগ্রেশন হৈ গলে কি হল তার x বিলাক ইন্টিগ্রেশন হৈ গুছি যাব দেন এটা নাম্বার পাম আমি এইফালে সো দ্যাটস ইট এইটো মনত ৰাখিবা ডট প্রডাক্ট ওকে এনেকুৱা আমি নিলিখো যেতিয়া আমাৰ ডট প্রডাক্ট দুটাৰ মাজত লাগে আমি এনেকুৱা লিখিম কিছু মানে এইটো এনেকুৱাও লিখে পিছত গৈ পাবা psi n এনেকুৱাও লিখে নোটেশন ওকে
এইটো এতিয়া আমি ইউজ নকৰোঁ কাৰণ তোমালোকৰ কাৰণে অলপ কনফিউজিং হ'ব বিগিনিং, মে বি পিছত গৈ। বাট সাম ভেক্টৰ সাই আৰু ফাইৰ মাজত ডট হ'ল, এতে সাই দিয়া কি দিবা সাই ডট ফাইভ, সাই ডট লিখিবা ইন্টিগ্রেশন ডিএক্স সাই স্টার, এইটো হ'ল সাই ডট, দেন ফাই এতে ভৰি দিবা, ডান, এইটো হ'ল ডট প্ৰডাক্ট। ওকে ওকে অল ৰাইট, নেক্সট আমাৰ লাগে ডট প্ৰডাক্ট ল'ব লাগিলে দিছ ডট দিছ কৰি আমি কি কৰিছিলোঁ, E1 টু E2ৰ লগত ডট হ'লে 0 হয়, E1 টু E1ৰ লগত ডট কৰিলে 1 হয়। চ' এই ইবিলাকৰ মাজত ডট প্ৰডাক্ট কি আছিল আমাৰ, এইটো আছিল যে ই এম আৰু ই এন ডট ল'লে ডেল্টা এম এন আহে ইউনিট ভেক্টৰবিলাকৰ মাজত। চ' আমাৰ এতিয়াও ইউনিট ভেক্টৰ্ছবিলাকৰ মাজত এনেকুৱা কিবা আমি পাওঁ নেকি চিমিলাৰ, কাৰণ আমি চোৱা পুৰা পেৰালাল কৰি আছোঁ। যে মই কৈছোঁ 3 ডিমেনশ্যনত আই জে কে ভেক্টৰ আছে তিনিটা, এইবিলাক নিজৰ মাজত পাৰপেণ্ডিকুলাৰ, এইবিলাকৰ নিজৰ মেগনিটিউড হ'ল 1। সিমিলাৰলি ইয়াত মই কৈছোঁ অ'কে এইবিলাকো এক্সেক্টলি সিমিলাৰ, তাৰমানে এক্সেক্টলি সিমিলাৰ হ'ব লাগিলে ইহঁতৰ নিজৰ মেগনিটিউড 1 হ'ব লাগিব। সেকেন্ডলি এইটোৰ লগত এইটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ, এইটোৰ লগত এইটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব লাগিব, আৰু নিজৰ লগত ডট হ'লে 1 আহিব লাগিব, হয়নে? মানে এই বস্তুটো আমাৰ এতিয়াও হ'ব লাগিব। চ' লেটছ ডু দিছ। আমি কি কৰিম, যিকোনো এটা ইউনিট ভেক্টৰ ল'ম সাই 1 এন আন এটা ল'ম আমি সাই 2, দুটাৰ মাজত আমি ডট প্ৰডাক্ট ডিফাইন কৰিম। চ' কি লিখিম আমি এইফালে ডট প্ৰডাক্ট যদি লওঁ, ফৰ্মুলাটো লিখিম, ফৰ্মুলাটো হ'ল এইটো পাৰ্ট লিখিম ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স সাই 1 ষ্টাৰ, অ'কে, এণ্ড দেন কাৰ লগত সাই 2ৰ লগত, সাই 2ৰ লগত। এইটো ইকুৱেল টু আমাৰ ডেল্টা 1 টু মানে বেচিকেলি 0 হ'ব লাগিব। যদি সেম হয় দেন 1 হ'ব লাগিব। তাৰ মানে এইটো যদি সাম m হয়, এইটো যদি সাম n হয়, দেন এতে ডেল্টা এম এন হ'ব লাগিব, মানে ডট প্ৰডাক্ট ডেল্টা এম এন, ইয়াত চোৱা ডট প্ৰডাক্ট ডেল্টা এম এন হ'ব লাগিব। এণ্ড ইট ইজ ট্ৰু, হয়, বুজিছা? তুমি এইটো কৰিলে পিছত এদিন প্ৰব্লেম দিম। এই যে পাৰ্টিকুলাৰ বক্স ক'লোঁ, তুমি ইয়াত ল'বা সাইন 3 পাই এক্স বাই এল আৰু এইটো ল'বা সাইন ধৰা 5 পাই এক্স বাই এল, চাবা যে আনচাৰ 0 আহিব। বা দেন সাইন 3 পাই এক্স বাই এল ল'বা, এইটোও সাইন 3 পাই এক্স বাই এল ল'বা, চাবা যে আনচাৰ 1 আহে, ছেম হ'ল। চ' সঁচাকৈ ইহঁতে ইউনিট ভেক্টৰৰ নিচিনা কাম কৰে। চ' ইহঁতৰ মাজৰ ডট প্ৰডাক্টৰ ৰুলটো এইটো হয়, অ'কে। তাৰ মানে কি, এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিংলি এই যে জেনাৰেল ভেক্টৰ লিখিলোঁ আকৌ, আমি সাইড বাই সাইড লিখিম বস্তুবোৰ, এতিয়া আমাৰ হেৰি হ'ব, সাইড বাই সাইড টেবল এটা বনাই লওঁ ৰ'বা, একো কনফিউজন নাথাকে পুৰা। চ' 3D আৰু QM লেটছ সে ইনফিনিটি D, অ'কে, 3 dimensional ইনফিনিটি ডিমেনশ্যনাল। এইবোৰ যে আমি কৰি আছোঁ, মেথমেটিচিয়ানছে এইবিলাক চালে বহুত ভাল নাপাব, তেওঁলোকে ক'ব অলপ বেছি চিম্প্লিফাই কৰি আছে বস্তুবিলাক, তেনেকুৱা নহয়। বাট আমাৰ কাৰণে কাম কৰে, পেৰালালটো আমি ফিজিচিষ্ট যিহেতু আমি তেনেকুৱা চিমিলাৰিটিজবিলাক সদায় চাম, অ'কে। চ' মই লিষ্ট ডাউন কৰিম এতিয়ালৈকে যি কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ইউনিট ভেক্টৰ্ছ, और स्टाइले नाम दिसो आमी कि बेसिस वेक्टर्स, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर्स कि आसिल आमार E1 E2 E3 এইবোৰ आसिल। सिमिलारली आमार ইয়াত কি ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स बिलाक हल ইয়াত आमार साई 1 साई 2
psi 3 dot 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 up to infinity. Good. ইয়াতে any general vector a আমি এনেকুৱা লিখিছিলোঁ some a1 u1 cap plus a2 e2 cap plus a3 e3 cap, or in simple form I am equal to 1 2 3 am em cap এনেকুৱা লিখিছিলোঁ। আমি এইফালে কি লিখিম, এইফালে আমি লিখিম any general vector or wave function equal to some c1 psi 1 plus c2 psi 2 plus c3 psi 3 plus dot 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 infinity loike. So sum m equal to 1 to infinity cm psi m. So parallel কৰি আছো আমি আমাৰ ইয়াত ইউনিট ভেক্টৰছ বিলাকৰ মাজত। ওকে, তাৰ আগতে ডট প্ৰডাক্ট ডিফাইন কৰিছোঁ। ডট প্ৰডাক্ট আছিল দুটা ভেক্টৰ এ ডট বিৰ মাজত চিম্পলি এ বি কস থিটা এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু, আৰু ধৰা অলপ ষ্টাইলে লিখিলোঁ এ কস থিটা ইনটু বি এনেকুৱা টাইপৰ। এ ডটটো গৈ এইটো হ'ল আৰু বিৰ মেগনিটিউড এতে বহি গ'ল। এইটো আমাৰ ডট প্ৰডাক্ট আছিল। এইফালে ডট প্ৰডাক্ট আমি লিখিম সাম psi ডট phi। ওকে, এই নোটেশ্যনটো কোনেও ইউজ নকৰে। ওকে, মানুহে ইউজ নকৰে এনেকুৱা, বাট তোমালোকৰ বুজাৰ কাৰণে মই এইটো নোটেশ্যন ইয়াত লিখিছোঁ। চ' বুজিবা যে এইটোৰ লগত পেৰালাল মই কৰি আছোঁ, কিন্তু একচুৱেলি কি লিখে এইফালে তেওঁলোকে। চ' এতিয়া এ কস থিটা যেনেকুৱা ইনটু বি, আমাৰ এতিয়া ৰুল হ'ল এইটো গৈ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হ'ব ডি এক্স হ'ব, এণ্ড চাইৰ ওপৰত এটা ষ্টাৰ লাগি যাব। দিছ ইজ দিছ পিচ। অ'কে, এণ্ড তাতে জাষ্ট ফাই আহি সোমাই যাব। দিছ ইজ ডট প্ৰডাক্ট। অ'কে, এতিয়া আমি যদি দুটা ভেক্টৰৰ মাজত ডট প্ৰডাক্ট কৰিব খোজোঁ, দেন আমাৰ কি আছিল, ধৰা এ ডট বি আমি কৰি আছোঁ। চ' এ ভেক্টৰ আমি লিখিছিলোঁ এনেকুৱা 1 এনেকুৱা, ৰাইট? চ' এ ভেক্টৰ লিখোঁ আমি এম ইকুৱেল টু 1 2 3 এ এম ই এম কেপ ডট সাম n equal to 1 2 3 bm bn en cap। এইটো আমাৰ দুটা ভেক্টৰৰ মাজত ডট প্ৰডাক্ট। এইটো কৰিব লাগিলে আমাৰ এটা বস্তুৰ দৰকাৰ হয়। চ' ইয়াত এম আছে, এন আছে, এ এম বি এম এন, এতে আহি যায় ই এম ডট ই এন। এতেও চিমিলাৰলি হ'ব। আমাৰ ধৰা এইটো লিখিছোঁ চাই, আন এটা ফাই লিখিলে ধৰা এইবিলাক চিবিলাক আমি কি কৰিম, ডি কৰি দিম। অ'কে, চ' লেটছে এইটো লিখিছোঁতো, এতিয়া ফাই ভেক্টৰটো ইয়াতে লিখি ৰাখিছোঁ। চ' ফাই ভেক্টৰটো লিখিম ধৰা n ইকুৱেল টু 1 টু ইনফিনিটি চি এম নহয়, ধৰা ডি এন এণ্ড দেন চাই এন, কাৰণ এইবিলাকতো ইউনিট ভেক্টৰ। এতিয়া যেনেকুৱা বিটো লিখিছোঁ, এতিয়া বিটো লিখি থৈ দিওঁ চিমিলাৰলি। এটা বি ভেক্টৰ হ'ব চ' বি এন ই এন কেপ আছিল, আমাৰ ইয়াত ফাইটো লিখিলোঁ ডি এন চাই এন। অ'কে, চ' ইয়াত যেনেকুৱা এই দুটা চামৰ ডট লৈছোঁ এ ডট বি ভেক্টৰ, এতিয়াও এইটো কৰিব লাগিব আমাৰ। তো এতিয়া চাই ডট ফাই যদি হয়, চ' ডি এক্স চাই ষ্টাৰ, চ' এই বস্তুটো ষ্টাৰ। অ'কে, চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চাম এম ইকুৱেল টু 1 টু ইনফিনিটি চি এম ষ্টাৰ চাই এম ষ্টাৰ। এইটো হ'ল আমাৰ কি ভেক্টৰ, চাই হ'ল।
এতিয়া phi সোমাই দিব লাগিব তাতে phi হল এইটো dn psi n star নাই এইটো star নাই সিমিলার হল না ও এতিয়া নেক্সট স্টেপত সাম বিলাক উলিয়াই লৈ আহিম ইফালে and then এইবিলাক cm star dn বিলাক লৈ আহিম যেনে কোৱা ইয়াত am bn আহিছিল ইয়াতে cm star dn ইফালে আহিব right থাকি যাব তোমাৰ সোৱা সো এইটো পিস বাহিৰত লৈ আহিছো সো dx এইটো আৰু এইটো তাতে থাকি যাব ইন্টিগ্ৰেশন dx psi m star psi n এইটো কি সোৱা ইন্টিগ্রেশন dx psi m star এইটো হল psi m ভেক্টৰ নিচিনা and then psi n মানে এই বস্তুটো psi m dot psi n আসলতে আৰু মই যি হিচাপে ভেক্টৰ ডিফাইন কৰিছিলো তুমি সোৱা ডট প্ৰডাক্ট এতে যেটো থাকে এইটো ইন্টিগ্রেশন dx তাৰ স্টাৰ হয় সো এতিয়া সোৱা ইন্টিগ্রেশন dx psi m star লগতে এটা phi থাকিলে এতে psi n আছে তাৰ মানে এইটো যদি psi dot phi হয় এইটো psi m dot psi n হয় নে এইটো psi m dot psi n ইয়াত সোৱা সিমিলারলি ইয়াত কি হল em dot en আছে ইউনিট ভেক্টর দুটা ডট আহিছে এতে ইউনিট ভেক্টর দুটা ডট আহিছে সো এইটো লাইক m আৰু n আছে ইনফিনিটি লৈকে দেন cm star আছে dn আছে and then কি আছে এতে psi m dot psi n psi m dot psi n কি হ'ব ইন্টিগ্রেশন dx psi m star psi n হয়নে এতে em dot en তাতে psi m dot psi n পুরা সোয়া এতিয়া লৈকে ধুনিয়াকে পুরা ভেক্টৰ নিচিনা চলি আছে জাস্ট যেহেতু এতে ফার্স্ট টু এটা স্টার লাগে এইটোৰ ফার্স্ট টু স্টার লাগি বহি আছে আৰু এতে মই কিয় স্টার লিখা নাই কাৰণ মই এই ডট নোটেশনত লিখিছো ডট নোটেশনত লিখা মানে সাম psi m সোৱা ডট phi ইন্টিগ্রেশন dx psi star phi সো এতে psi star psi n ইন্টিগ্রেশন dx মানে হল psi m dot phi ওকে বাট আমি ইয়াত লৈকে ৰাখি দিম পিছত আমি এইটো নকৰো এইটো আমাৰ ভেক্টৰৰ লগত প্যাৰালাল টানাৰ কাৰণে আমি এতিয়া দেখাই আছো বাট তোমালোকে যে পিছত কৰিবা এইটো পাৰ্ট লিখিব আৰু নালাগে কাৰণ এইটো লিখিলেই তুমি গম পাই যাবা যে এইটো মানে দুটা ইউনিট ভেক্টৰৰ মাজৰ ডট প্ৰডাক্ট সো দুটা ইউনিট ভেক্টৰৰ মাজৰ ডট প্ৰডাক্ট আমাৰ এতিয়া কি লাগিবই আমি যদি দুটা ভেক্টৰৰ ডট প্ৰডাক্ট কৰিব খোজো এন্ড মই কৈছো যে দুটা ইউনিট ভেক্টৰৰ মাজৰ ডট প্ৰডাক্ট হল সো কত লিখিম মই এতে লিখিলেই ভাল আছে এইটো লিখি থৈ দিও ওকে সো em dot en আমার কি হয় ডেল্টা mn হয় নরমাল ভেক্টর স্পেসত সিমিলারলি বেসিস ভেক্টরস বিলাকৰ মাজতো psi n dot psi n এটো ডেল্টা mn হয় আৰু ইহতে ইউনিট ভেক্টর তাৰ মানে এই বস্তুটো ডেল্টা mn হয় এই বস্তুটো সো এটা কি হ'ব ইয়াত ডেল্টা mn বহালে m equal to n হৈ যাব and just এটা সাম থাকে থাকি কি হ'ব এটো n am bm মানে ডট a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 এটো ডট প্রোডাক্ট জাস্ট যদি a আৰু b সেম হৈ যায় সেম ভেক্টর হৈ যায় দেন এটো সাম অফ an স্কয়ার হৈ যায় এতেও যদি সেম হৈ যায় এটো সাবা এটো cm স্টার হ'ব এটো cm হ'ব এটো mod cm স্কয়ার হৈ যায় ওকে বেলেগ থাকিলে c1 স্টার d1 plus c2 স্টার d2 plus c3 স্টার d3 তেনেকুৱা চলি থাকিব সো ইমান এখিনি লৈকে লিখিছা যদি ওপৰত কৰবাত
এতে মুছি এইটো লিখি দিওঁ মই ৰবা so a dot b so ইয়াৰ আনসাৰ আমাৰ কেনেকুৱা আহে a dot b sum n equal to 1 2 3 a n b n simply মানে a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 যদি same vector হৈ যায় a equal to b হৈ যায় then এইটো n equal to 1 2 3 a n into a n মানে n square এইটো হৈ যায় এতে সাইডত phi কেনেকুৱা হ'ব এইটো ডেল্টা mn তাৰ মানে সিমিলারলি এতে হ'ব n equal to 1 to infinity cn star bn এইটো হৈ যায় আৰু যদি এতিয়া তাৰ মানে c1 star d1 plus c2 star d2 plus dot 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 যদি সেম ভেক্টর হৈ যায় দেন সাইডত সাইড এতিয়া n equal to 1 to infinity so cn star cn this means mod of cn square এতে এটা ভেক্টৰৰ ডট প্ৰডাক্ট নিজৰ লগত ললে an স্কয়াৰৰ সাম হয় এতে এটা ভেক্টৰৰ ডট প্ৰডাক্ট ললে স্কয়াৰ just mod square normal square নহয় mod square কারণ এইবিলাক ভেক্টর সোয়া সদায় রিয়েল হয় সদায় রিয়েল নাম্বার কমপ্লেক্স নাই কিন্তু এইবিলাক ভেক্টর কোয়ান্টাম মেকানিক্সত তা কমপ্লেক্স হ'ব পাৰে সেই কারণে mod square ওকে সো আমি মোটামুটি পুরা প্যারালাল কৰিলো আমাৰ নরমাল ভেক্টৰতকে বহুত বেছি ডিফারেন্ট নহয় জাস্ট ডট প্ৰডাক্টটো অলপ ফ্যান্সি ডট প্ৰডাক্টটো অলপ ফ্যান্সি সেইটোৱে মনত ৰাখাৰ বিষয় বাকি মানে সোয়া অ্যাবসলিউটলি মজা এই ডট প্ৰডাক্টটো তেনেকুৱা মনত ৰাখিব লাগে ওকে ইমানখিনি লৈকে আজি কাৰণে ঠিকে আছে এইটো এতিয়া কিয় এনেকুৱা কৰি আছো তাৰ ইউজফুলনেস কি সেইটো আমি নেক্সট ক্লাছত কৰি এইটো হেক কৰিম মানে তাৰ ইউজফুলনেস আছে ইন্টারেস্টিং ভেক্টৰৰ লগত অ্যাবসলিউটলি সিমিলার এন্ড তাৰ ইউজফুলনেস আছে সো সাই বিলাক যে ওয়েভ ফাংশন বিলাক যে আসলতে ভেক্টর আমার এই নরমাল ভেক্টর বিলাক আমার নরমাল ওয়ার্ল্ডত থাকে ভেলোসিটি মোমেন্টাম এইবোৰ এই সাই ভেক্টরস বিলাক নরমাল স্পেসত না থাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট ম্যাথমেটিক্যাল স্পেসত থাকে বাট দে আর ভেক্টরস ওকে ঠিক আছে যেহেতু বন্ধ করে দিও